South Goa MP Captain Viriato Fernandes on Thursday lashed out at Water Resources Minister Subhash Shirodkar, stating that even the minister's own constituency is facing acute water shortage, with several village taps running dry. He criticized the government for its failure to implement the Har Ghar Nal, Har Ghar Jal scheme effectively and questioned how the state can claim progress when basic water needs remain unmet. 5-6 दीस पयलीं आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान कितें सांगलें, उदक आसा 135 दिसांक उदक आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. अरे तुज्या शिरोड्यान बोरी मागीर शिरोडा धारबा आमचे आनी एक आसा ताजो थंय उदक ना. हे सगळे आतां शिरोडा सावन म्हाका रिपोर्ट्स येता. काल तुवें सांगलां तें सारकें म्हण. पंचवाडी डॅम आसा, बोरी शिरोडा बेतोडा उदक ना, टॅप ड्राय आसा. आनी WRD मिनिस्टर म्हणजे इतले लॉज, ही इज द मिनिस्टर, ही इज द MLA ऑफ दॅट प्लेस. तुज्या तर गांवांत तुज्या घरान तर तुज्यान उदक दिवंक जायना, गोंयभर कितें दितलो तूं? ही शूड रिजायन. म्हाका दिसता तो डेली फक्त प्रार्थना करता, पावस केन्ना येवपाचो आसा पळय तो. You are depending on nature. Where is the planning? Where is the vision? ते बाबडे इंजिनियर जावं एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, तांचो स्टाफ आसा, ते दीस रात काम करता. हातून तांचो कांयच फॉल्ट ना. बट देर इज नो विजन विथ द गव्हर्मेंट. वयर कोण बसला? मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान सांगलें 2 म्हयने पयलीं की आपूण 4 वरां सगळ्यांक उदक दितलो. याद आसा? पयलें ताणें सांगलें थोडे वर्सां पयलीं 24 वरां दितलो. 24 वरांच्यान 4 वरांचेर आयलो. एक स्कीम आयिल्ली, हर घर नल हर घर जल. कितें जालें? पयर हांव पेडणे आशिल्लो, गांव दोंगरी उदक ना. रिपोर्ट केलो, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू accomplish that हर घर जल and हर घर नल. अरे ते टॅप फिट करून कितें फायदो? उदक ना जाल्यार. आनी जेन्ना उदक ना न्ही, एक दीस लोक न्ही MLAक धरून पडयतले. इट विल कम टू दॅट टोटल मिसमॅनेजमेंट. कित्याक हे जेन्ना उदक ना, हे 5 स्टारान फॅमिलीक घेवन जेवतात. लोकांचे हाल पळय. जेवपाचें सोड, पिवपाक उदक ना.